اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی شکتی دی ہے، انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ کیا صحیح ہے غلط اس کو چوز کرنے کا۔ یہ صرف ہمارے پاس اختیار ہے، اس لیے ہم سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ کرنے بولا تو انہوں نے سجدہ کر لیا، انہوں نے نہیں بولا کہ ہم نہیں کریں گے۔ انسانوں کے پاس اختیار ہے کہ اللہ کی فرمانی کریں، نافرمانی کریں یا فرما بردار بنیں۔ اسی لیے ہمارے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے دکھ رہی ہیں، ایک اگر میرے پاس سامنے یہ بوتل پانی کی پڑی ہوئی ہے تو اللہ سے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پانی پلا دے، تو اپنے آپ پانی میرے اوپر ایسے جادوئی طور پہ، معجزے طور پہ ایسے اوپر پانی اڑ کے نہیں آئے گا۔ مجھے یہ بوتل کو اٹھانا ہے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے، اور اللہ نے جو ہاتھ دیے اس کا استعمال کرتے ہوئے، اور اس بوتل کو کھولنا ہے۔ ایسے کھولنے کے بعد اس کو مجھے پانی پینا ہے۔ اللہ نے مجھے دماغ جو دیا نا، وہ مجھے ابھی ڈائریکشن دے رہا ہے کہ بھائی مجھے پانی کی پیاس لگ رہی ہے، گلا سوکھ رہا ہے، چلو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو گائز، لاسٹ جو سیشن ہوا تھا اس کے اندر ہم نے کچھ پوائنٹرز ڈسکس کیے تھے آدم علیہ السلام کے بارے میں، اور جو لاسٹ پوائنٹر جو ڈسکس کیا تھا اٹ واز اباؤٹ ابلیس، کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار کیوں دیا تھا، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو نکال کیوں دیا تھا وہاں سے، اس کا مین ریزن کیا تھا؟ کیا وہ ایسا انسان تھا، کیا وہ ایک ایسا تھا کہ اللہ کو پہچانتا نہیں تھا؟ کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کون ہے؟ اس کو ہر ایک چیز کا علم تھا، وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، بہت زیادہ، آپ سے ہم سے بہت زیادہ۔ اس کو اللہ کے بارے میں تو مطلب اس نے تو، وہ تو اللہ کے سامنے ہی تھا، اس کو تو کسی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو اتنا زیادہ اچھے سے پتا ہے۔ پھر بھی اس نے یہ نہیں بولا کہ میں اللہ تجھے نہیں مانتا، نہیں، اس نے یہ نہیں بولا، اس نے کہا، اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا۔ اللہ نے اسے کچھ کرنے کے لیے کہا، اور اس نے اوپر سے سوال پوچھا اللہ سے کہ یہ میں کیوں کروں، یہ میں نہیں کروں گا، اور اس نے انکار کر دیا اس بات کا۔ اور جب اس نے اس بات کا انکار کیا کہ وہ، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس ریزن کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور وہ جہنم میں جائے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیجئے، صرف اور صرف کس بات کے خاطر؟ صرف اس نے انکار کیا۔ اب آپ یہ چیز کو اپنے اوپر فٹ کریے کہ آپ اور میں، ہم سب کتنی باتوں کا ہر روز انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہیں۔ اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرے اور پھر تکبر کرے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں گائس، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ کیا ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار؟ ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، کتنا بڑا، مطلب حد سے زیادہ بڑا ظلم ہے یہ۔ باقی آپ کی مرضی، آپ اس چیز پہ تھوڑا غور کریے گا، جب آپ تھوڑا ریسرچ کریں گے نا اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہاں سے کیوں نکالا، کیوں اس کو مردود قرار دے دیا، کیوں اس کو یو نو جہنم میں، جہنم کے لیے اس کو، مطلب ہمیشہ کی جہنم میں اس کو، اس کو ٹھکانہ بنا دیا اس کو۔ وائی، واٹ از دا ریزن؟ آپ کو تھوڑا سمجھ آئے گا نا، پھر آپ کو دل پہ بات لگے گی کہ یار، او ہو، ہم تو سمجھ رہے تھے، تو ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، ہم تو جنتی ہیں، یار یہ تو ابلیس تو، اس کو تو سب پتا تھا، اس نے تو صرف بات کا انکار کیا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا، ہم تو کون سی کھیت کی مولی ہیں، ہم تو کتنے غلط کام کرتے ہیں، کتنی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، پھر اس کے بعد اپنے اللہ کی نافرمانی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اللہ اکبر۔ اب جو نیکسٹ پارٹ ہے، جو نیکسٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، وچ از جنت میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت تو دی گئی تھی ان کی بیوی حوا علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ کھلے دل سے، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ اب یہاں پہ یہ دوسری چیز ہو گئی گائز، دوسری بار
दूसरी बार, पहले इबलीस ने क्या किया, इबलीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, शैतान ने, इबलीस ने, और उसकी वजह से वो जालिमों में से हो गया, मरदूत बन गया। और उसके बाद अब ये देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम अपनी बीवी के साथ जहां चाहो खाओ खुले दिल से, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना। अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया, मालिक जैसे, पालनहार जैसे, जो हमने बयान भी किया था। तो उसके बाद जरा सोचिए, पूरी जन्नत हलाल कर दी गई, सिर्फ एक दरख्त मना किया गया, सिर्फ एक। ठीक है, ये एक टेस्ट था, क्योंकि जब इंसान के पास सब कुछ हो और सिर्फ एक चीज से रोका जाए, तो यही असल टेस्ट होता है कि वो उसके पाबंदी को मानता भी है या नहीं मानता है। यही हम इंसान क्या करते हैं, यही तो करते हैं। जिस चीज को अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया, वही चीज हम करते हैं, और जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बोला, वो हम नहीं करते, हम उल्टे हैं। पता है, हम उल्टी चीजें करते हैं, उल्टी चीजें, हम पूरी जिंदगी उल्टी चीजें करते रहते हैं। अब यहाँ भी हमारे लिए सबक है, अल्लाह ने हमारी जिंदगी में भी बहुत कुछ हलाल रखा है, और बहुत कुछ चीजें, कम चीजें, हाँ, बहुत कुछ नहीं, बहुत कम चीजें हराम रखी हैं। सवाल ये है कि क्या हम उन थोड़ी सी पाबंदियों को मानते हैं, या सोचते हैं इतनी चीजें तो ठीक हैं, एक पाबंदी से क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब ये वाली चीज आप देखिए कि यहाँ पे इबलीस को अल्लाह ताला ने जालिमों में से करार कर दिया, जस्ट बिकॉज उसने नाफरमानी की। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया, ये देखो, ये ध्यान से सुनो मेरी बात अच्छे से, ये बहुत समझने वाली बात है, अगर आप इस पे गौर करो। इबलीस ने तकब्बुर किया, उसने अल्लाह से माफी नहीं मांगी, उसने अल्लाह की बात का इनकार किया, माफी नहीं मांगी, और वो जालिमों में से हो गया। ठीक है, और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने भी सेम गलती की, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात को नहीं माना, और अल्लाह की जिस बात को अल्लाह ताला ने मना किया था वही बात करी। लेकिन दोनों में फर्क देखो, दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से समझना। इबलीस को हमेशा की जहन्नम मिल गई, ठीक है, हमेशा की, और उसको एकदम यू नो बहुत गलत, गलत एकदम। और आदम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने गलती करी, तो गलती करने के बाद वो अल्लाह ताला के, मतलब माफी मांगना उन्होंने स्टार्ट कर दी, उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया, उन्होंने गलती मानी, और उसकी वजह से उनको टेस्ट में डाल दिया गया। समझ आइए आपको, उनको लाइक हमेशा की जहन्नम में नहीं डाला, आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम सलाम को, उनको टेस्ट में डाल दिया गया, लेकिन सजा उन्हें भी मिली, सजा उन्हें भी मिली है। जो हम लोग हैं ना, ये जो हम टेस्ट में हैं इस वक्त, ये हमारा टेस्ट वही तो टेस्ट है, सेम उसी टेस्ट के अंदर तो है हम। आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कितना कुछ देखा, उनके बेटों के, उनकी अगर बेटों की आप लाइक वाकया सुनोगे, और उनकी जिंदगी के वाकया सुनोगे, पहले तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाश करने में इतना टाइम गुजारा, एंड देन बहुत सारी चीजें हैं और भी। तो टेस्ट, तो हम जो कर रहे हैं वो भी टेस्ट है। आप इस दुनिया में हंसी खुशी खेलने के लिए नहीं आए हो, ये चीज समझ लो। कितने लोगों ने ये इबलीस वाली जो वाकया है, और आदम अलैहिस्सलाम का वाकया, इस नजरिए से कभी सोचा, कभी आज आज तक आपने जो मैंने आपको बताया, किसी ने सोचा, आपने आज तक कभी सोचा इस नजरिए से जो मैंने आपको बताया, कि उन्होंने सिर्फ इनकार किया था, वो ऐसे नहीं थे कि वो अल्लाह को मानते ही नहीं थे, उन्होंने सिर्फ अल्लाह की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से उनके साथ ये सब चीजें हुई। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अगर आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता था, तो अभी उनके दिमाग में ये चीज आ गई होगी, है ना। बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, विच है शैतान का धोखा। ठीक है, अब इबलीस ने अपना असल काम शुरू किया, आदम अलैहिस्सलाम को बहकाना। ठीक है, अब जैसे कि हमने इससे पहले
टेस्ट के बारे में सुना कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया, उनकी बीवी के साथ उनको लाइक खुले दिल से खाने की इजाजत दे दी, जहां जाएं वहां जाएं, लेकिन एक दरख्त के पास ना जाएं। अब अल्लाह ताला फरमाता क्या है कुरान में, ये सब सुनिए अच्छे से। सूरह अल अराफ की आयत है ये, ठीक है, आयत नंबर 20 एंड 21। तो शैतान ने उन्हें वसवसा दिलाया, ठीक है, बहकान बहकने वाली बात दिल में डाली, ताकि उनकी छुपी हुई चीजें जाहिर हो जाएं, ठीक है, छुपी हुई चीजें उनकी जाहिर कर दें। और कहा तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते बन जाओ, ठीक है, या हमेशा रहने वाले बन जाओ। और उसने कसम खाई है कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाब, मैं, और उसने कसम खाई है कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह यानी कि भलाई चाहने वाला हूं, ठीक है। अब ये देखो, शैतान ने उन्हें, और यही चीज हमारे साथ भी होती है, शैतान कभी भी हमें डायरेक्टली नहीं बहका पाता और डायरेक्टली हमें नहीं बोल पाता कि आप ये करो, ऐसा करो, हमें ये करना चाहिए, नहीं। वो अलग अलग चीजें, अब जैसे कि अगर कोई दीनदार इंसान होगा जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अब उससे गुनाह कराना है अगर शैतान को, तो उसके दिल के अंदर वो उसके हिसाब से वो वसवसे डालेगा। और अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो ऑलरेडी गुनाह में मुब्तला है, उसके दिल में अलग तरह के वसवसे डालेगा। और जो मीडियोकर होगा, उसके दिल में अलग तरह के वसवसे डालेगा। तो ये जो वसवसे हमारे दिमागों में आते हैं ना, ये सारे के सारे शैतानी वसवसे होते हैं। और शैतान इसी तरह से हमारे दिल में वसवसे डालता है, जो जो हमें गलत काम की तरफ लेके जाते हैं। अब आप सोचो कि आप कितनी बार हुआ होगा आपके साथ कि आपको रियलाइज हुआ होगा कि यार मैंने ये गलत काम कर दिया, लेकिन बाद में आपको समझ आया कि ये गलत काम मुझसे हो गया। हुआ है कि नहीं? सच बताओ, होता है कि नहीं ये चीज? ये सबके साथ होता है गाइस, मेरे साथ भी होता है, हर इंसान के साथ होता है, यही यही तो टेस्ट है। अब जरा देखिए इब्लीस का तरीका। उसने सीधा ये नहीं कहा कि मत मानो, यू नो उनसे एक उनसे एक वजह दी, कि उनसे कहा कि ये पाबंदी तुम्हारे फायदे में नहीं है, ठीक है। उन्हें उन्हें दिमाग में उनके गलत, उनका मैकेनिज्म ही गलत कर दिया। उन्हें बोला कि भाई अगर तुम ये नहीं खाओगे फल तो तुम टेम्पररी बेसिस पे रहोगे, अगर तुम खा लोगे फरिश्ते बन जाओगे, तुम हमेशा की जन्नत में हमेशा के लिए रह जाओगे। ये सब चीजें कह कह के उनको उस दरख्त के पास, उस गुनाह के पास, गलती के पास लेके गया। तो ये इबलीस का हमेशा का तरीका है, पहले शक डालता है, फिर अपने आप को हमदर्द यानी कि वेल विशर जाहिर करता है। और जब इंसान इस जाल में आ जाता है तो गलती हो जाती है, और जब गलती हो जाती है इंसान से, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि यार शिट, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा फॉर श्योर। तो इन्हीं सब चीजों से बचना है हमें। तो ठीक है, आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से खा लिया। अब अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है ये सुनिए। ये सूरह ताहा की आयत है। तो दोनों ने उस दरख्त से खाया, उसकी गलती उनके सामने जाहिर हो गई। और आदम अलैहिस्सलाम, तो आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, तो वो रास्ते से हट गए। देख लो, हमेशा यहाँ पे जितने भी अंबियाए कराम या फिर उनकी बात की गई है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम की भी यहाँ पे गलती की बात की जा रही है, यहाँ पे नाफरमानी की बात की जा रही है। और हमें ये वाली चीज जो है ना, ज्यादातर लोगों से जैसे बड़े बड़े जो लाइक उलेमा होते हैं, बहुत बड़े बड़े मुफ्ती साहब होते हैं, मैंने नहीं सुना, मतलब उनसे ये वाली चीज कहते हुए, पता नहीं, मे बी मैं अभी तक मे बी कुछ स्कॉलर्स को छोड़ के, कि ये वाली चीज हमें बतानी बहुत जरूरी है। सिर्फ जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो तो अल्लाह को जानते ही नहीं है। नॉन मुस्लिम्स का क्या सीन है कि एक दरिया है, दरिया के वो बहुत दूर है, बहुत दूर, उन्हें पता ही नहीं कि वो दरिया कहाँ पे है, ठीक है। वो बंदा सबर कर लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि दरिया कहाँ पे है, वो तो बस चलते जा रहे हैं, उनको दरिया दिख ही नहीं रहा।
لیکن آپ جو ہیں، میں جو ہوں، ہم جو مسلم ہیں جن کو مسلم کہا جاتا ہے، ہم لوگ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ادھر، ہمارے سامنے دریا ہے، پھر بھی ہم پانی نہیں پی پا رہے، اور ہماری دریا کے کنارے موت ہو جاتی ہے اور ہم پانی نہیں پی پاتے. سوچو، یہ ہمارا حال ہے. کتنی کتنی ڈینجرس بات ہے یہ. اب جیسے ہی دونوں نے کھایا، انہیں اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا. یہ آدم علیہ السلام اور ہم انسانوں کی ایک ایک نفسی، ایک ہماری عادتاً یہ چیز ہے. اب جیسے میں نے آپ سب کو بولا کہ شیطان ہمیں جب بہکاتا ہے تو ہم غلطی کرتے ہیں اس کی اس کے جھانسے میں آ کے. حالانکہ اس میں اس کا کوئی زور نہیں. یہاں پہ بھی ایک بات آتی ہے، اس میں شیطان کا کوئی زور نہیں ہے. شیطان صرف ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ بھائی تم یہ کر لو وہ ہو جائے گا، یہ کر لو وہ ہو جائے گا. وہ ہمیں زبردستی کھینچتا تھوڑی ہے کہ تم یہ کرو ہی نہ. یہ نہیں ہے. وہ صرف خیال ڈالتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس خیال پہ عمل کرتے ہیں. ہم اللہ کو چھوڑ کے اس کے خیال پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم غلطی کرتے ہیں. اور جب ہم غلطی کر لیتے ہیں، جس طرح سے آدم علیہ السلام کو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا، ویسے ہی ہمیں بھی فوراً احساس ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہی یہ سچ بات ہے. دیکھو کتنی کتنی ایک دم 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ایسی مقدس کتاب نازل ہوئی. ایکچولی یہ کتاب کتاب کی شکل میں ہے ابھی، اس لیے ہم اس کو کتاب کہتے ہیں، لیکن زندگی جینے کا طریقہ نازل ہوا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک پہ. آپ سوچ کے دیکھیے کہ اس کے اندر، قرآن کے اندر، انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو صحیح رستے پہ ڈالنے کے لیے کتنا کچھ لکھا گیا ہے. لیکن کوئی ہے جو غور کر سکے؟ کوئی ہے آپ میں سے جو اس کو پڑھ سکے؟ کوئی ہے جو اس کو سمجھ سکے؟ ہم نے تو پوری زندگی نکال دی قرآن کو بس عربک میں پڑھ کے، اس کی تلاوت کر کے، بس دیٹس اٹ. وہی تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے عربی میں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتائیے مجھے. اب اگلا جو پارٹ ہے وہ ہے دنیا کی پہلی توبہ. اس دنیا کی سب سے پہلی توبہ جو ہے وہ کیسے ہوئی؟ ٹھیک ہے. اب واقعہ کے سب سے ضروری حصہ آتا ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہانہ نہیں بنایا، کسی اور پر الزام نہیں لگایا، فوراً دل سے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی. اب یہاں پہ نا، جب ہمیں معافی بھی مانگنی ہوتی ہے نا، میں نے بہت سے لوگوں کو، مسلمز کو خاص کر، یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یار ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم تو بہت زیادہ گنہگار ہیں، ہماری زندگی میں ہم نے بہت گناہ کیا ہے، ہم اللہ سے کیسے معافی مانگے؟ کس منہ سے معافی مانگے؟ اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہے جو ہماری سفارش کرے معافی مانگنے کے لیے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یا آپ سمجھتے ہو یہ چیز کہ نہیں؟ سچ بتانا ایمانداری سے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یس اور نو. کوئی انسان یہ لائک محسوس کرتا ہے یہ چیز؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ اگر کرتا ہے تو می لکھو، می. کیونکہ آپ کا محسوس کرنا آج میں توڑ ڈالوں گا انشاءاللہ، کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں کیسے اللہ سے معافی مانگوں؟ مجھے تو معافی مانگنے کے لیے کسی اور کی سفارش کی ضرورت ہے. کوئی ہمارے بڑے جو دیندار انسان ہیں، کوئی دیندار بزرگ صاحب ہیں، کوئی انسان ہے، وہ ان سے میں معافی منگواؤں اپنی طرف سے اللہ سے، وہ زیادہ بیٹر ہے. میں تو بھائی معافی مانگنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے بھائی کہتے ہوئے یہ چیز، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب میری بات دھیان سے سنو، میں دوبارہ سے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، آئی تھنک اٹک گیا تھا، کچھ لوگ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی سب سے پہلی توبہ کی ہم بات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری واقعہ ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا جب احساس ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، جب یہ انسان کی سنت کی بات بتا رہا ہوں میں، جو ان دنیا کا سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، ماشاء اللہ تبارک اللہ، انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی غلطی کری، اللہ کی نافرمانی کری. اللہ کی جب نافرمانی کری، گناہ کیا،
پھر اس کے بعد ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اس غلطی کو کیا ہے، تو انہوں نے کیسے معافی مانگی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً سے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ توبہ کرنا مطلب اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری غلطیوں کے لیے، میری ساری غلطیوں کے لیے تو مجھے معاف کر دے، مجھے کبھی بھی میں کبھی بھی اس چیز کو دہراؤں گا نہیں۔ یہ چیز آپ اپنی زبان سے کہہ دو، دل سے کہہ دو، ہو گیا کام۔ اسی کو تو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ اور کوئی منتر منتر پھونکنا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ آپ کی زبان سے، آپ کے دل سے قبول کرے گا، نہ کہ کسی اور کے سفارش سے۔ اللہ کو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کیا کوئی نعوذ باللہ کوئی پردھان منتری ہے، کوئی کلیکٹر ہے؟ استغفر اللہ یا رب۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہے بھائی۔ اللہ کو آپ کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ اللہ کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اگر کسی کی ضرورت ہوتی تو اللہ اللہ تھوڑی ہوتے۔ اللہ بھائی، آپ زبان سے پڑھتے ہو کل ہو اللہ احد، اپنی زبان سے یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہو، بھائی تمہیں یہ نہیں پتا اللہ کو کون کون سفارش کرے گا؟ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کو آپ کی۔ آپ کو خود اللہ سے سفارش کرنی ہے، کہنا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ بس یہ زبان سے کہنا ہے بھائی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے سنو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہی والی چیز جب آپ غلطی کرو تو پڑھ لو۔ قرآن کی آیت ہے یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ، ترجمے میں پڑھ لو، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ جب آپ غلطی کرتے ہو تو آپ بھی بولو اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اگر تو ہمیشہ معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھو کتنی پیاری سی دعا ہے یہ، کتنی پیاری دعا ہے ماشاءاللہ، قرآن کا ہر لفظ، اللہ اکبر۔ جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہو، سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں نے پڑھا ہے ابھی۔ اب یہ دعا دنیا کی پہلی توبہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو دعا میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف آیت نمبر 23، یہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے پورا طریقہ ہے کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ بس اللہ نے آپ کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، اللہ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا غلطی ہو تو کیا کرنا ہے۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ اب آپ کو یہ چاہیے کہ مطلب کوئی آپ کے مطلب کیا چاہیے بھائی آپ کو؟ پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ توبہ نہیں کر سکتے، اللہ سے معافی نہیں مانگ؟ ارے بھائی تم انسان ہو، چھوٹی سی پدی سی کیڑی ہو، کیڑی مکوڑی، کچھ بھی نہیں ہو، اوقات نہیں ہے ہماری، ہم ایک دم ہی بالکل ختم ہیں، اور ہم ایک دم ناچیز، ہماری کوئی اوقات نہیں، چاہے ہمارے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو، پھر بھی ہم اتنی بڑی بڑی سوچ رکھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم کیا ہیں، ہم اللہ سے مانگ نہیں سکتے، ہم اللہ سے توبہ نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی تم یہاں پہ آئے ہی ہو غلطی کرنے کے لیے، غلطی کرو گے تو معافی تو مانگنی پڑے گی نا۔ معافی مانگو گے تبھی تو تمہارا کلیان ہوگا، نہیں تو تمہاری زندگی جھنڈوا، پھر بھی تم گھمنڈوا۔ یہی ہے بس۔ تو بتائیے، یہ جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ پڑھو، یہ اللہ سے توبہ کرو۔ تو کون کون آپ میں سے ہے جو کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ سے معافی مانگو گے نا؟ اب پتہ چل گیا کس کو آج پتہ چلا کہ توبہ کیسے کرنی ہے؟ کس کو پتہ چلا بتائیے؟ ایک بار اور بول دوں؟ کوئی بات نہیں، میں تو جتنی بار بولوں گا میرے کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے کنہوں نے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا کی پہلی توبہ میں نے آپ کو بتا دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورا طریقہ توبہ کرنے کا ہمیں بتا دیا قرآن میں، وہ بھی ٹھیک ہے۔
پہلی بات، اپنی غلطی مان لیں. ٹھیک ہے، جب بھی غلطی کریں سب سے پہلے اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں چیٹ سیکشن اوپن کر دیتا ہوں، اگر بائی چانس میں لیگ کروں تو مجھے بتا دینا. سب سے پہلی چیز ہمیں کیا کرنی چاہیے جب بھی ہم غلطی کریں؟ تو ہمیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، صرف اللہ سے امید رکھنا، اگر تو معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جو اس میں آیت تھی، اگر تو معاف نہیں کرے گا، صرف اللہ سے امید رکھنی ہے. ہم نے کسی اور سے امید نہیں رکھنی. کوئی انسان، کوئی بڑا کوئی بزرگ صاحب، کوئی بڑے بڑے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی انسانوں میں سے کوئی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا صرف اللہ تعالیٰ کے سوا. جس دن آپ نے یہ چیز سمجھ لی، آپ قرآن کا ایک تہائی حصہ سمجھ جاؤ گے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید. اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں. اگر ابھی آپ یہ بولو گے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس بھی مت جاؤ. کس کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھئی اگر تم یہ بول رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، نوز باللہ لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں، پھر تم ڈاکٹر کے پاس بھی مت جاؤ. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کوئی ہے ایسا سوچنے والا آپ میں سے؟ پلیز بتا دو یار، میں آپ کی پرابلم دور کر دوں گا انشاءاللہ. یہ سوچ جو ہے نا، میں بھی آپ صحیح راستے پہ آ جاؤ انشاءاللہ، قرآن والے راستے پہ آ جاؤ انشاءاللہ. کوئی ہے آپ میں سے جو ایسا سوچتا ہو؟ از دیر اینی ون؟ اگر کوئی ایسا بولتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے تو پھر تو ہم ڈاکٹر سے بھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی ہے تو بتاؤ، میں انشاءاللہ آپ کا وہ چیز صحیح کر دوں گا. ایک پازیٹیو نوٹ پہ انشاءاللہ، کوئی بری بات نہیں ہے، ایک پازیٹیو نوٹ پہ. ٹھیک ہے، پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو ایسا بولے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، پھر تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے ود اور مائنڈ. اگر ایسی بات ہوتی کہ ہمیں کسی سے اسباب کو اختیار نہیں کرنا ہوتا، اگر ہمیں سپوز کرو، میں آپ کو ایک بہت اچھا سا ایک آپشن اور ایک ٹرک بتا رہا ہوں سامنے والے کو بتانے کا، مے بی وہ صحیح راستے پہ آ جائے انشاءاللہ، قرآن کے راستے پہ آ جائے، توحید پہ آ جائے، آپ کو اجر و ثواب مل جائے ماشاءاللہ، وہ ریورٹڈ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہو جائے گی، ہے نا؟ جو آپ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ اس طرح سوچتے ہیں جس طرح سے میں نے ابھی کمنٹ سیکشن میں دیکھا. دیکھیے کیسا ہے کہ شیطان بہت ظالم ہے، اس نے نا بہت بھڑکا دیا ہے. اب شیطان ہم انسانوں کی کمزوری پہ اٹیک کرتا ہے کہ ہمیں اور ہم رہتے بھی ہندوستان میں ہیں، اور ہندوستان کا یہ کلچر ہے. ٹھیک ہے، تو ہندوستان کا جو کلچر ہے اس کی وجہ سے توحید کی طرف زیادہ تر لوگ نہیں آ پاتے. وہ کلچرن بات ہے نا، یہ کلچرن بات ہے. یہ توحید کی طرف زیادہ تر لوگ نہیں آ پاتے. یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. اینی ویز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی آپ کو یہ بولے کہ بھائی ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، پھر ڈائریکٹ آپ اللہ سے بولو اللہ مجھے ٹھیک کر دے، تو اس بندے کو بولو آپ کہ میرے بھائی، میرے پتی، میرے وائف، میرا ماں باپ، میرے ہسبینڈ وائف، بھائی بہن، جو بھی آپ کا ہے، اس کو بولو کہ بھائی آپ بتائیے ایک بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پیر کیوں دیے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ تو ہمیں صرف ایسے ہی بھیج دیتا، پھر ہاتھ پیر بھی نہیں دیتا، کچھ کام کرنے کے لیے بھی نہیں بولتا، دماغ بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں دیتا. ہمیں تو یہ دماغ کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ پھر کروائے گا دماغ کا استعمال، یا تو پھر ہم کسی اور سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دماغ کا استعمال کروائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی شکتی دی ہے، انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ کیا صحیح ہے غلط اس کو چوز کرنے کا. یہ صرف ہمارے پاس اختیار ہے. اس لیے ہم سب سے بہترین مخلوق ہیں. پوری دنیا میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں. فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ کرنے بولا تو انہوں نے سجدہ کر لیا، انہوں نے نہیں بولا کہ ہم نہیں کریں گے. انسانوں کے پاس اختیار ہے کہ اللہ کی فرمانی کریں، نافرمانی کریں، یا فرما بردار بنے. تو اسی لیے ہمارے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے دکھ رہی ہیں، ایک اگر میرے پاس سامنے یہ بوتل پانی کی پڑی ہوئی ہے، تو اللہ سے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ پانی پلا دے، تو اپنے آپ پانی میرے اوپر ایسے جادوئی طور پہ، معجزے طور پہ ایسے اوپر پانی اڑ کے نہیں آئے گا. مجھے یہ بوتل کو اٹھانا ہے،
अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, और अल्लाह ने जो हाथ दिए इसका इस्तेमाल करते हुए। और इस बोतल को खोलना है, ऐसे खोलने के बाद इसको मुझे पानी पीना है। अल्लाह ने मुझे दिमाग जो दिया ना, वो मुझे अभी डायरेक्शन दे रहा है कि भाई मुझे पानी की प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। पानी पी के सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, और 3 घूंट में पानी पीना है, सुन्नत के हिसाब से कह रहा हूं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू माय ब्रदर। ठीक है, उसको बोलो कि भाई अगर ऐसी बात होती फिर तो मतलब हम तो फिर सबके मोहताज ही रहते। हमें अल्लाह अल्लाह का मोहताज होना है भाई। हमें किसी और का मोहताज नहीं होना। कोई कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में अल्लाह के सिवा। जब तक आपके दिल में ये बात नहीं आती, यू आर नॉट अ मुस्लिम ओनली। दिस इज सिंपल बात। ठीक है, हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह ने हमें असबाब दिए हैं, अल्लाह ने हमें चीजें दी हैं, अल्लाह ने हमें समझ दी है, हमें मेहनत करनी है। अब ये बात बताओ, किसके दिल में ये आता है कि नॉन मुस्लिम्स के पास तो बहुत पैसा है, यहाँ के हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत बड़े जो मिलियनियर बिलियनियर हैं, तो ऐसा क्यों, हम गरीब क्यों, या ऐसा कुछ दिमाग में आता होगा ना। किसके दिमाग में आता है ऐसे? किसके दिमाग में आता है बताओ? किसके दिमाग में आता है बताओ, मुझे जल्दी बताओ। एलॉन मस्क जो है वो भी तो नॉन मुस्लिम है, वो थोड़ी मुस्लिम है। वो तो माशाल्लाह बड़ा दौलतमंद है। वो तो उसके पास तो दुनिया भर की दौलत है। मैं आपको ना एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि आप चकाचौंध हो जाओगे और आपकी दिमाग की फिरकी घूम जाएगी अभी इंशाअल्लाह। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आराम से अच्छे से। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर से कैसे निकल रही है। मैंने कोई वो नहीं करता हूं कि मैंने कुछ मैं बस नॉलेज गेन करते रहता हूँ। पूरा अभी 5 साल हो गए मुझे, 2020 से नॉलेज गेन कर रहा था। 2022 में ईमान लाया, ठीक है, 2023 में ऐलान किया। तो तब से नॉलेज गेन करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। तो ये उसका नतीजा है, मुझे ऐसे लगता है। तो देखिए, अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि मुसलमान खेत जोतेगा, मतलब खेत जो होता है, जमीन जो होती है, जमीन में बीज डालेगा, तो मुसलमान के हाथ से जब जमीन में बीज डालेगा तभी वो खेत जो है वो हरियाली पाएगा। ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो नहीं है। चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो बंदा मेहनत करेगा इस दुनिया में असबाब इख्तियार करके जो उसके सामने अल्लाह ने उसे दिए हैं। अल्लाह ने हर इंसान को दिमाग दिया है, हर इंसान को दिल दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सब दिए हैं। किसी को आंखें नहीं दी, ये भी बात है, वो भी सारी चीजें हैं, वो उन सब की अलग अलग आजमाइश है। लेकिन अल्लाह ने सबको सब कुछ दिया है इस दुनिया में, पूरा इख्तियार हर एक इंसान को है। वो अपनी मेहनत करे, आगे बढ़े। इसीलिए जब कोई इंसान एक जमीन के अंदर बीज डालेगा, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम, कोई भी हो, डजेंट मैटर, उसकी मेहनत का फल अल्लाह ताला उसे जरूर देगा। ठीक है, अब ये तकदीर के ऊपर डिपेंड है कि वो तकदीर जो है, अगर उसकी तकदीर में होगा उसकी मेहनत का उसको 1000 गुना मिलना, तो उसको 1000 गुना मिलेगा। उसकी तकदीर का लिखा होगा कि उसको मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलना, तो उसको वो नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। वो अल्लाह ताला की तकदीर का मामला है। लेकिन मेहनत करना हमारा फर्ज है, हर इंसान का, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उसमें बीच में मत पड़ो। ठीक है, तो जो बंदा मेहनत कर रहा है, एलॉन मस्क मेहनत कर रहा है, ठीक है, जैसे मर्जी कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसका हक मिल रहा है। या फिर जो अगर वो गलत तरीके से कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो इस असबाब इख्तियार करेगा उसको मिलेगा। और जो गलत काम करेगा इस दुनिया में, उसका भी उसको हर्जाना भुगतना है आखिरत में। इसीलिए कहा जाता है, इस दुनिया में जितना मर्जी मजे करना है कर लो, गलत काम करना है कर लो, अच्छे काम करना है कर लो, लेकिन पकड़ा जरूर जाएगा, उसकी सजा जरूर मिलेगी। गलत करोगे, किसी का नुकसान करोगे, किसी का कत्ल करोगे, किसी को धोखा दोगे, किसी की इज्जत पे हाथ डालोगे, किसी का कुछ भी गलत करोगे, आपको मे बी इस दुनिया में, इस दुनिया के कानून के हिसाब से तो सजा मिल जाएगी। लेकिन उस मतलब सबसे तगड़ी सजा, अब जैसे अगर हम बात करें गाजा के लोगों की, तो नेतन्याहू को पूरी दुनिया की कोर्ट मिलके, पूरी दुनिया के हुक्मरान मिलके भी उसको वो सजा नहीं दे सकते। ठीक है, जो अल्लाह ताला दे सकता है। तो वो पूरी दुनिया का हुक्मरान भी उसको सजा नहीं देंगे, दे ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उसको सूली पे लटका देंगे बस, सजा दी भी तो। लेकिन जो सजा उसको अल्लाह सुब्हान व ताला देगा आखिरत में, वो सजा उसको कोई नहीं दे सकता।
तो ये चीज समझ लो कि ये दुनिया जो है टेस्ट है, ये असबाब से जुड़ी जुड़ी हुई है। आपको अक्ल दी हुई है, हर इंसान को अक्ल का इस्तेमाल करना है, और अच्छी चीज को पकड़ना है या बुरी चीज को पकड़ना है वो उसके ऊपर डिपेंड है। समझ आ गई आप सबको मेरी बात या नहीं आई? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इजीली समझ आया कि नहीं, या मुश्किल लगा समझने में? प्लीज बता दीजिए। कुरान को समझ के पढ़ना कैसे स्टार्ट करें? यज़दान एकेडमी में कुरान क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट वीक मैंने सूरह अन्नास को तर्जुमे के साथ समझाया था, तो अगर आपने वो नहीं समझा है तो आप समझ सकते हो, वो वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे। और अगली लाइव क्लास भी बहुत जल्दी होगी इंशाअल्लाह, ठीक है, सूरह फलक के बारे में। तो आप यज़दान एकेडमी में आए, मुझे मौका दें अजर कमाने का इंशाअल्लाह। यहाँ पे किसी ने ना दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं, मेरा मन कर रहा है उनका मैं जवाब दे दूं, ठीक है। एक तो सवाल ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ था, किसी ने पूछा था, सर क्या एक दफा दुआ मांगने से दुआ कबूल हो जाती है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है खुदा आपने। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुसलमान की दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ मैं। आप दुनिया में जितनी भी दुआ करते हो, बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप एक मुस्लिम हो, मुस्लिम कौन है? जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, दिल में अकीदा रखता है तौहीद का, आखिरत पे ईमान रखता है, और सारे अमल करता है जो अल्लाह ताला ने उसको कहे हैं, वो मुस्लिम है। जो 4 वक्त नमाज पढ़ता है, 2 वक्त नमाज पढ़ता है, 1 वक्त नमाज पढ़ता है, या पढ़ता ही नहीं, जुम्मा पढ़ता है, या फिर अपने मन मर्जी से जिंदगी जी रहा है, तो वो मुस्लिम नहीं है भाई। वो मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर कोई है ऐसा यहाँ पे तो आई एम सो सॉरी। आप समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जब इबलीस ने इतनी सी सजदा करने के लिए मना कर दिया तो उसके साथ ये हो गया, तो हम किस खेत की मूली हैं, थोड़ा सोच के देखो। ओके, सबसे पहली बात, आपका मुस्लिम होना जरूरी है। मुस्लिम होना कैसे? जो मैंने आपको बताई चीजें, जो फर्ज चीजें हैं, एटलीस्ट फर्ज, ज्यादा नहीं, बड़ी बात नहीं, फर्ज, एटलीस्ट फर्जन मुस्लिम अगर आप हो, अकीदे के साथ, अमाल के साथ, तो आपकी कोई भी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा। ये चीज हदीस से बयान कर रहा हूं, मेरे दिल की बात नहीं है। आपकी दुआ दो तरीकों से कबूल होगी। या तो वो इस दुनिया में अल्लाह ताला कभी भी कबूल कर देगा, अगर वो इस दुनिया में बाई चांस कबूल नहीं होती तो वो आखिरत में उसको अल्लाह ताला आपको अजर देगा उसका। ये हदीस से मैं बात कर रहा हूं, मेरे जुबान की, मेरे दिल की बात नहीं है ये। आप रिसर्च कर लेना, कि यही क्वेश्चन आप गूगल पे डाल लेना, आपके सामने हदीस आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। और इस तरह से जब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, बुरी बात नहीं है गूगल पे डालना। गूगल पे सारी किताबें ऑलरेडी एडेड हैं रेफरेंस के साथ, बुखारी, मुस्लिम, मिशकात। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखना कि वो बुखारी है कि नहीं, ठीक है। अपने घर पे भी ला के रखो बुखारी मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम बुखारी और मिशकात, ये सब चीजें ला के रखो अपने घर पे। सारी मुस्तनद हदीसें जो होती हैं वो सब ला के रखो, और फिर मैच किया करो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सवाल था माशाल्लाह। और एक दूसरा सवाल किसी ने पूछा था कि सर माफी मांगने की बाद भी सजा मिलेगी? देखिए, अब दो तरीके के गुनाह होते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, और मे बी बहुत सारे लोगों को ये चीज पता भी होगी या नहीं, आई डोंट नो। बताना आप सब मुझे कि पता थी या नहीं। दो तरीके के गुनाह होते हैं, एक गुनाह है आपके और अल्लाह के बीच में है, जिससे कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है उसमें। मसलन कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है, मसलन आपने नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन आपने तौबा कर ली, अल्लाह से माफी मांग ली, और अब वो आपके और अल्लाह के बीच में, अल्लाह चाहे तो माफ करे पिछली नमाजों को जो आपने छोड़ी हैं, अल्लाह ना चाहे तो ना करे, ठीक है। जो आपके और अल्लाह के बीच की बात है। अब दूसरा गुनाह होता है कि आपने किसी थर्ड पर्सन, किसी इंसान के साथ गलती करी, मतलब उसके साथ गलत किया, चाहे वो उसका ठगी करके हो, उसको धोखा दे के हो, उसका हक मार के हो, या फिर आपने किसी का गलत किया, कुछ भी गलत किया। तो अब यहाँ पे जो बात आती है, आप चाहे अल्लाह ताला से जितना मर्जी गिड़गिड़ा लो, माफी मांग लो, जो मर्जी कर लो, अब आपको वो माफी तब मिलेगी जब वो सामने वाला पर्सन जो है, जिसके साथ आपने गलत किया है, वो आपको माफ कर देगा। ये है भाई दो तरीके की गलतियां। किसी किसको पता था ये चीज? किसी को पता था ये चीज के बारे में आप में से?
चलो, माशाल्लाह सबको पता था, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता था पता चल गया, या फिर रिवीजन हो गई हमारी, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। आप में से कितने लोगों को मजा आ रहा है? ऐसा बोर तो नहीं हो रहा? मजा आ रहा है ना मेरे साथ? ऐसा मैं बोरिंग बातें तो नहीं कर रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। 170 लोग अभी तक हैं यहाँ पे, ये बड़ी बात है यार मेरे लिए। नहीं तो जब भी कोई बंदा वेबिनार लेता है या कुछ बात कर रहा होता है, खास करके दीन की बात, तो स्टार्टिंग में तो होते हैं 100 लोग या 150 लोग, लेकिन एंड तक रह जाते हैं 100 लोग, 50 लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं क्योंकि बोर हो रहा होता है ना। मैं बस ये ट्राई करता हूँ कि आज के जो हमारी यूथ है, हमारे जो लोग हैं, उनके माइंड के हिसाब से उनको मैं समझाता हूँ, जैसे उनका माइंड है। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी है। और हमारे जो आजकल के जो मुफ्ती साहब और मौलाना साहब भी है ना, मैं जब उनसे मिलता हूँ ना, तब मैं भी उन्हें ये बोलता हूँ कि हमें ना थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। हम 30 साल पीछे चल रहे हैं मुफ्ती साहब, मौलाना साहब। हमें 30 साल पीछे जब चलेंगे ना, तो वो जो उम्मत जो आपके सामने खड़ी है ना, उनको आप पसंद नहीं आओगे, इसीलिए वो मस्जिद नहीं आते, इसीलिए उनको जुम्मे का पता नहीं, जुम्मे का खुतबे का समझ नहीं आता उन्हें। उन्हें ये भी नहीं पता कि जुम्मे का खुतबा होता क्यों है, क्या रीजन है। तो ये चीज मैं बात करता हूँ, बहुत से जो हैं समझ लेते हैं मेरी बात, और बहुत से लोग बुरा मानते हैं, तो मैं क्या करूं अभी। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आदम ने अपने रब से कुछ अल्फाज सीखे, जो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला की एक सिफात है, अर रहमान अर रहीम। रहमान नहीं, अर रहमान। अल्लाह ताला की रहमत ठाठे मारने वाली है। पंजाबी में बोलते हैं, ये पंजाबी वर्ड है। भाई इतनी रहमत है, इतनी रहमत है कि अल्लाह ताला के गुस्से से भी ज्यादा गालिब जो है ना, वो रहम है, रहमत। अल्लाह ताला इतने माफ करने वाले हैं, इतने माफ, एक बार, जस्ट वन टाइम, एक बार, जस्ट एक बार तुम अपनी जुबान से कह दो, अपने दिल से मान लो कि ए अल्लाह, मैं माफी मांगता हूं, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। बस आपकी इतना कहने की देरी है यार, अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा। अल्लाह ताला नहीं कहेगा कि भाई क्या है क्या नहीं, आपके जमीन से ऊपर तक गुनाह भर दो, अल्लाह ताला माफ कर देगा। क्या कोई है अल्लाह से माफी मांगने वाला? पता नहीं यार, लोग कौन से गफलत में हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ दरबारों में जाके क्या क्या करते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है यार माफी मांगो मुझसे। माफी क्यों नहीं मांगते यार? माफी मांगोगे, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा इंशाअल्लाह, व्हाई नॉट, 1000%। अब ये जो मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, फिर आदम ने अपने रब से कुछ अल्फाज सीखे, तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 37 है ये जो मैंने आपके सामने पढ़ी। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने अपना नाम यहाँ तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला रखा है। यानी अल्लाह की फितरत है कि ये, कि सच्ची तौबा उसे पसंद है। सच्ची तौबा मतलब दिल से की हुई तौबा, कि इंसान अपने दिल से अपनी गलती को माने। जैसे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल से तौबा को माना था और अल्लाह से तौबा की थी, सेम वैसे अगर आप मानो और अल्लाह से तौबा करो। आप सोचो यार, हम, पता है मैं भी कभी कभी क्या होता है ना, मैं गलती कर रहा होता हूँ, समटाइम्स क्या होता है, मैं इतना गफलत में हो जाता हूँ कि मैं अल्लाह से तौबा तौबा भी नहीं कर पाता हूँ, मैं अल्लाह से तौबा नहीं मांग पाता हूँ। सोचो इतनी गफलत, ये हम इंसानों के साथ होता है। वो तो छोड़ो, नमाज तो मैं रोज पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। आज जब मैं फजर में उठा, मैंने फजर में उठ के जब नमाज पढ़ी, तो मैंने बैठा, बैठ के मैंने ना अल्लाह से मांगी, दुआ मांगी, बहुत सी दुआएं मांगी। तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि मैंने लास्ट टाइम अल्लाह से बैठ के दुआ कब मांगी थी, वो तो आज मांगी। इतने दिन से मैं क्या कर रहा था? मैं नमाज पढ़ रहा था, ठीक है, नमाज पढ़ना दुआ है, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दुआ? हम जब तक अल्लाह से दुआ नहीं मांगेंगे, ये भी फर्ज है गाइस। आपको ये पता है कि अल्लाह से दुआ मांगना जरूरी है, अल्लाह से मांगना जरूरी है। जो चाहिए वो मांगो, लेकिन अल्लाह से मांगो। कितने लोग हैं आप में से जो इन सब चीजों पे अमल करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं अब तक? गाइस बताइए जरा। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता था कि यार मेरी गलती बहुत बड़ी है, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा? ऐसा कोई है कहने वाला आप में से?
कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, ऐसा कोई जिसको ऐसा लगता हो कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा, मेरी गलती बहुत बड़ी है? कोई है आप में से? मुझे अभी तक 3 लोग दिखे हैं जिन्होंने यस बोला है। कोई है? और कोई है? क्योंकि मैं आपको समझाता हूं ना, आपको मैं हेल्प करूंगा इंशाल्लाह समझाने में। ठीक है, तो जितने भी लोग ऐसा समझते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया, ठीक है, जो सूरह बकरा की आयत नंबर 37 है, मैं दोबारा से आपको रिमाइंड कराता हूँ गाइस, कि आपकी गलती दो तरीके की हो सकती है। एक गलती, आपने किसी के साथ जुल्म किया हो, तो वो जुल्म की सजा आपको मिलके रहेगी जब तक वो सामने वाला माफ नहीं करेगा। सामने वाले ने माफ कर दिया तो वो जुल्म की सजा आपकी खत्म, आपका सॉर्टेड है। फिर अल्लाह से तौबा करो, हो गया काम अपना। लेकिन अब सामने वाले ने आपको माफ नहीं किया, ठीक है, अब यहाँ पे ये भी आता है कि कोई सामने वाला ऐसा भी हो सकता है कि वही आप पे जुल्म कर रहा हो और आपको लग रहा हो कि यार वो आपको ना इमोशनली वो कर रहा हो कि यार तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरा दिल तोड़ा, तूने में ये वाली जो चोचलेबाजी है ना, ये पता है कब होती है? जो जब ये लोग रिश्ते में होते हैं, अपना कौन सा रिश्ता होता है वो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता होता है ना, जो आजकल के टिंकी पिंकी वालों का, तो ये उनके साथ बड़ा होता है, ठीक है। अरे तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुम मेरे से वादा किए थे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, या मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हें जहन्नम मिलेगी, तुम्हें मैं आखिरत में पकड़ूंगा, बालों से घसीटूंगा। ये नॉनसेंस, क्या बोलूं अभी इन लोग को मैं। ये जो चिंकी पिंकी वाली चीजें हैं ना, इनको ज्यादा इस पे नहीं लेने का, ठीक है। पहली बात तो तुम दोनों ही गुनहगार हो, जिस चीज में हो ना वही गुनाह है, तो उस चीज को तुम कुछ भी कर लो तो गुनाह ही है। पहली बात तो तुम दोनों बराबर के शरीक हो, ठीक है। तो टेंशन मत लो, चिल मारो, उसका दिल तोड़ो, तुम्हें सवाब मिलेगा। मुफ्ती साहब कहते हैं ना, वो अपने तारिक जमील साहब, नहीं नहीं तारिक जमील नहीं, कौन से मुफ्ती हैं यार हमारे, 4 शादियों वाले यार, मुफ्ती साहब कौन है वो, तारिक मसूद साहब, तारिक मसूद साहब। वो कहते हैं ना कि उनको इस पास ये सवाल आया था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अजाब नहीं मिलेगा, तुम्हें सवाब मिलेगा अगर तुम उसका दिल दुखाओगे तो दिल दुखाओ, सवाब मिलेगा। दिल रखो मत, ये हराम चीजों में तुम सामने वाले का दिल रख के अजाब कमा रहे हो, सवाब नहीं कमा रहे, ठीक है। समझ आ गया आप सबको अभी? और आपका गुनाह चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, इस दुनिया में इतना दम नहीं है कि आपको माफ करे, लेकिन अल्लाह आपको जरूर माफ करेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। इस चीज पे आप यकीन रखें दिल से। अल्लाह जी नहीं बोलते मेरे भाई। कमेंट सेक्शन में कोई बोल रहा है कि अल्लाह जी बोलो, भाई जी, अल्लाह जी नहीं होता मेरे भाई, अल्लाह अल्लाह होता है। अल्लाह को तू से बुलाया जाता है, अल्लाह को आप जनाब ऐसे नहीं, अल्लाह को तू से बुलाते हैं, क्योंकि अल्लाह एक है, ठीक है। पहले मैं भी ये चीज, जब मैं न्यू न्यू था ना, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बड़ी ऐसा अल्लाह को कैसे तू से बोल सकता हूँ मैं, अच्छी बात है कि ये बड़ी बुरी बात है ये? नहीं नहीं, ये हमारी लैंग्वेज उर्दू हिंदी, हम ऐसे बात करते हैं, लेकिन अरबी में ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह एक है, तो सो डोंट वरी, चिल। अरे लव इज नॉट हराम, लव करते हो तो शादी करो उससे बस, और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल 5 साल 2 साल मस्त एकदम बैठे रहो, लव करते रहो एक दूसरे से, वो हराम है, ठीक है। आप लव करते हो, आपको कोई पसंद आया, आप उससे प्यार करते हो, दिल से करते हो, वो भी आपसे करता है, आप जाओ शादी की कोशिश करो, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि 2 3 साल 4 साल मस्त एकदम चिल, मैं मेरे को तैयार हो जाने दो, पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं या खड़ी हो जाऊं, फिर मैं करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं चलता है। घर वाले नहीं मान रहे, ये नहीं मान, अरे नॉनसेंस, दिमाग की दही। ये सब चीजें कर कुर के बैठ चुके हैं हम, ठीक है, हमारी जवानी में। अब तो हम क्या, अभी 30 31 साल के हो चुके हैं, तो गलतियां बहुत करी हैं हमने भी। क्या करें अभी ठीक है, तो क्या करें, बहुत हमारे तो किस्से बहुत अलग हैं, ठीक है। हमारे किस्से तो एक नंबर हैं, मतलब उस टाइम के 2017 18 14 15 16 17, ओहो हो भाई 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 भाई। चलो, ये तो इस्लाम ने मुझे बहुत सुधार दिया है, इस्लाम ने मुझे सही ट्रैक पे लगा दिया है, नहीं तो भाई ओहो, अलग ही लेवल सीन थे हमारे। अल्लाह ने बचा लिया, ठीक है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी।
नहीं तो डेंजर काम होने थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का आई थिंक एक बज चुका है, तो हम समाप्ति करते हैं, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। बाकी अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ आपको कुछ पूछना है, तो आप बता दीजिए इंशाल्लाह। आई रियली होप कि मैंने आप सबके जितने भी डाउट्स थे मन में वो क्लियर कर दिए हैं। आपने तू बोला तो अच्छा नहीं लगा। भाई जी, आपने तू बोला तो अच्छा, अरे अल्लाह को तू ही बोला जाता है भाई। ओ भाई, कौन हो मिस्टर वीवो? अरे गाइस, आप सब बताओ, अल्लाह को तू बोला जाता है कि आप बोला जाता है? आप ही बता दो यार कमेंट सेक्शन में प्लीज। अच्छा, आप लक्ष्मी जी, आप मतलब आप मैं क्या बोलूं अभी। आप आप मुस्लिम है या नहीं है, मुझे ये नहीं पता। ये बता दीजिए थोड़ा सा। बट अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। लक्ष्मी जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे लाइक अल्लाह को तू बोला जाता है, उसके पीछे का एक कारण है बहुत बड़ा। उसका कारण ये है कि अल्लाह ताला कोई इंसान नहीं है, पहली बात। ठीक है, अल्लाह अल्लाह है, मतलब इट्स अ ऑल माइटी गॉड, जिसको बोलेंगे द अल्टीमेट पावर, द अल्टीमेट गॉड। ठीक है। तो इसलिए वो एक है पूरी कायनात में, उसको ना आप बोलेंगे, ना आप तुम बोलेंगे, नहीं, उसको तू बोलेंगे, मीन्स एक। इसलिए हम तू बोलते हैं, ठीक है। तो और कोई रीजन नहीं है। इसमें तौहीद झलकती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह की उनको आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी। चिल। जब आप अरबिक अगर आप पढ़ेंगे ना, और अरबिक में लैंग्वेज जो है, जो लिटरेचर है, वो थोड़ा सा इस तरह से होता है, इसलिए हम वो बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड आई होप लक्ष्मी जी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, मुझे आप माफ़ करिएगा। और इन सब लोगों की तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ जो लोग गलत, अगर आपको किसी का भी कुछ बुरा लग रहा है तो मैं आपसे खुद खुद माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, आप माफ़ कर दीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।